It is truly a pleasure to deliver this video message on the occasion of the 5th World Conference of Speakers of Parliaments that is being held amidst the challenging time. COVID-19 pandemic has brought enormous impact to our collective effort to achieve peace and sustainable development agenda. The world needs effective multilateralism that can overcome this pandemic. Sangat menyenangkan menyampaikan pesan video ini pada kesempatan konferensi dunia kelima para pembicara parlemen yang diadakan di tengah masa yang penuh tantangan ini. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi upaya kita bersama untuk mencapai perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan. Dunia membutuhkan multilateralisme efektif yang dapat mengatasi pandemi ini. Each country should step up its effort to strengthen international cooperation. Each country should ensure that everyone has access to vaccine, test, and treatment. We need to ensure fair and equitable access to vaccine for all. Sharing vaccine mechanism is highly needed, but it may not be enough. Setiap negara harus meningkatkan upayanya untuk memperkuat kerjasama internasional. Setiap negara harus memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke vaksin, tes, dan pengobatan. Kita perlu memastikan akses vaksin yang adil dan merata untuk semua. Mekanisme berbagi vaksin sangat diperlukan, tetapi mungkin tidak cukup. We need to expand manufacturing capacity, accelerate vaccine production, and provide transfer of technology to developing countries in order to meet global demand. The world needs to have pool of health resources, including vaccine, medicine, related health equipment that can be distributed quickly when there is an outbreak. At the same time, we need to increase resources of COVAX facility in order to be able to build an effective global vaccination roadmap. Kita perlu memperluas kapasitas produksi, mempercepat produksi vaksin, dan memberikan transfer teknologi ke negara berkembang untuk memenuhi permintaan global. Dunia perlu memiliki sumber daya kesehatan yang lengkap, termasuk vaksin, alat kesehatan terkait obat-obatan yang dapat didistribusikan dengan cepat ketika terjadi wabah. Pada saat yang sama, kita perlu meningkatkan sumber daya fasilitas COVAX agar dapat membangun peta jalan vaksinasi global yang efektif. This strategic plan should consist of global vaccination coordination and distribution. Today, the world needs a united action more than ever, not just to tackle the COVID-19 pandemic, but also to address other global challenges such as poverty alleviation and global warming. Rencana strategis ini harus terdiri dari koordinasi dan distribusi vaksinasi global. Saat ini dunia membutuhkan tindakan bersatu lebih dari sebelumnya, tidak hanya untuk mengatasi pandemi COVID-19, tetapi juga untuk mengatasi tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pemanasan global. Current pandemic should be used as a momentum to strengthen our health resilience and pandemic preparedness. To this end, parliaments together with governments, have a significant role to play, especially in carrying out a people-first policy. We need to ensure that international cooperation among parliaments will fulfill the people's need. Pandemi yang terjadi saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat ketahanan kesehatan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Untuk itu, parlemen bersama dengan pemerintah memiliki peran penting terutama dalam menjalankan kebijakan yang mengutamakan rakyat. Kita perlu memastikan bahwa kerjasama internasional antar parlemen akan memenuhi kebutuhan rakyat. Let us renew our determination to work together to end the pandemic and build a sustainable and inclusive recovery. Thank you. Mari kita perbaharui tekad kita untuk bekerja sama mengakhiri pandemi dan membangun pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif. Terima kasih.